Iya pa na dito. Bigyan ako. Atay puti pa hing. Tubo mo. Katubag, tagaan ko sa inyong bila pamilya ang nagrepeto sinsi. Wala pa ka Ako man nag-live. ang chatan si tito niya. Wala pa ka nag-live. Da basin nagdaho mo nga tagaan ni kanang makasuya lang manggug kayo to ba kay kada mag-istorya manggug si mama diri sa balay ba murag kawad-an mi awag kawad-an ako gana kay Ang kay Primidya tabangan, Jimboy. kada mag-istorya si mama diri sa balay maingon din siya. Inadlawan daw ipatrabaho kay Inadlawan si Jimboy, ipaipanadlaw lang daw si Jimboy kay kuan Okay, inadlawan daw ka kay permanente pinadlaw ni perminti dito. kay swelduhan daw. Sa lugar ni ito, ano ni mo? Kami lang haot lang og dugan ba kay kabugat-bugat nang og tinarbaho niya. Wala man gani may inadlaw bisag piso. Niya pag-abot sa balay dili man gid misad magnganga diha. Nag-video ka wala? Ay nag-video, post ko pa na. Kalay. Then pag-abot man gid dira sa balay kung naa ko inanatay inarbihisan diri sa kanang kuan. Dili ba sa gi maglantaw kay kung palit sa sudan, palit sa kuan, mas dako pa ba gid gasto palit sa sudan ug palit sa kuan, no? Undagan malagita pero pira poy kaon na nak mga anak. Kay palit sa bugas kita man sa gid nagpalit. Katong gibayad sa bugas nga kuan na. Itong una nga gibayad sa bugas. Inadlaw ba to ay ninukngan ba to ilan ni ang kuldani. Naga itoy halin dadto sa radis nga tinabangan pero wa nagig ko nangayo kay ibayad sa bugas. Kay nangaon baya sadta pero Dako pag nagpatas mama kay dudagi ko kay. gikapoy naman kay pag sila may panglain tao kay pag mag-ingon nga inadlawon pa ta. Pag sila inadlawon ka pero pag kitay mulihok bisag piso wa tay ka daw grabe nga hago wa tay ka daw nya di na lang unta ta paasahon mga ignon bitaw ta nga imo kabalaka kay pagkaluyan lagi ta tagaan lagi mo. Huot lang akong dughan kay bisag piso sus Ginoo ko gitagaan lagi ta pero unsa man sad lagi nga igo ra man gihapon kay Ano nga ito sa. dinha ra man sad sa balay gihapon paingon nga atong kuan noon lagi sad